अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन व सामिईन, आज मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ एक ऐसी बात को लेकर जो अक्सर सबसे पहले हमारी माएँ, हमारी बहनें और कम पढ़े लिखे बुज़ुर्ग हजरात भी अल्लाह तबारक व तआला की शान में नाज़िबा कलिमात बोल दिया करते हैं उस वक्त जब वो जुल्म व सितम के शिकार हो जाते हैं या जब वो बहुत तकलीफ में रहते हैं, तो कह देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दो नज़रा है, माज़अल्लाह। कह देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ नहीं करता, माज़अल्लाह। लेकिन प्यारे सामिईन व नाज़रीन, इसी वजह से आज मैं आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ कैसा हुआ करता है, यही चीज़ आज मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी आज मैं अपनी आँखों से आपको अल्लाह का इंसाफ नहीं दिखाऊंगा, बल्कि एक नबी अलैहिस्सलाम की आँखों से आपको अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ दिखाऊंगा कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला कितना इंसाफ क्या करता है। और अगर हकीकत में कोई इंसाफ करने वाला है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते बाबरकात ही है। और हम मुसलमानों को इस जुमले से बचना चाहिए। तो आइए वो वाक़या सुनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि हे पाक परवरदिगार आलम, मैं तेरा इंसाफ देखना चाहता हूँ कि तू किस तरह इंसाफ किया करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ठीक है, अगर तू मेरा इंसाफ देखना चाहता है तो फलां समंदर के किनारे एक झाड़ है, उसमें जाके छुप जा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, तवज्जो से सुनना और पूरा सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि नहीं, अगर कोई इंसाफ करता है तो अल्लाह ही इंसाफ करता है, अगर कोई इंसाफ करने वाला है तो अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान आलिशान के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस समंदर के उस चश्मा के झाड़ में छुप जाते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, अभी मूसा अलैहिस्सलाम उस झाड़ के अंदर जाके छुपे ही थे कि क्या देखते हैं, एक बादशाह उस चश्मा के किनारे, उस चश्मा से, उस दरिया से पानी पीने के लिए हाजिर होता है। वो पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसके पास जो 1000 अशरफिया की थैली थी वो वहीं गिर जाती है। अब वो बादशाह चला गया, उसकी थैली वहाँ गिर गई। बस थोड़ी देर के बाद एक नाबालिग लड़का वहाँ पहुँचा और उस थैली को उठाया और निकल लिया, चला गया। अब उसके बाद एक अंधा इंसान वहाँ पे फिर हाजिर आता है, फिर वो पानी को पीता है। अभी वो पानी को पी ही रहा था कि उधर वो बादशाह जो अपनी 1000 अशरफी की थैली वहाँ भूल कर जा चुका था, आधे रास्ते में याद आया, अरे मैंने थैली तो वहाँ ही छोड़ दी, उसे तो मैंने वहीं भूल गया। बस वो उधर वापस लौटता है। जैसे ही आता है तो क्या देखता है कि वहाँ एक अंधा इंसान पानी पी रहा है। बस उसी से पूछता है कि क्या तूने मेरी 1000 अशरफी की थैली को ली है? तो वो इंसान कहता है कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे पता ही नहीं यहाँ क्या था नहीं था, मैंने तुम्हारी थैली नहीं ली है। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, वो बादशाह कहता है कि तेरे अलावा यहाँ पे तो कोई नहीं है, फिर थैली गई तो कहाँ गई, लिया तो किसने लिया, हो ना हो तूने ही मेरी थैली को लिया है। इतना कहता है और उसी वक्त तलवार निकाल कर उस अंधे इंसान की गर्दन को उड़ा डालता है।
میرے پیارے ناظرین، یہ تمام ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جھاڑ کے اندر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، میں نے تو یہ دیکھ لیا، لیکن اس میں انصاف کہاں؟ یہاں تو اور مجھے کچھ غلطیاں ہی نظر آ رہی ہے کہ تھیلی تو لے کے گیا وہ بچہ، لیکن قتل ہو گیا یہ اندھا انسان۔ تب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور وحی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انصاف میں کرتا ہوں اور کس طرح کرتا ہوں۔ اب دیکھو، وہ جو اندھا قتل ہوا اور وہ جو بچہ تھیلی کو لے کے گیا، سب کی حقیقت کو سمجھو۔ وہ تھیلی جو اس بچے کے ہاتھ میں لگی، وہ حقیقت میں اس بچے کی ہی تھیلی تھی کہ اس کے باپ سے اس بادشاہ نے ناحق طریقے سے چھین لیا تھا، جسے میں نے ایک دن اس بچے تک پہنچا ہی دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ اب رہی بات اس انسان کے قتل ہونے کی، تو وہ اندھا انسان جو اندھا تھا، اس نے آج سے اس دن سے کچھ دن پہلے اس بادشاہ کے باپ کو ناحق طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اس کے لڑکے کے ہاتھوں سے اس اندھے کا قتل کروا دیا۔ تو میرے معزز سامعین و پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی انصاف کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو کبھی بھی کسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات نہیں بولنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ دو نظرہ ہے، کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ صحیح انصاف نہیں کرتا۔ اللہ ہی انصاف کرتا ہے، اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، وقت کا انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وقت آئے گا، سب کے حق میں سب کا انصاف ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی اور آج سے آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگر واقعی میں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو ثواب کی نیت سے آپ اپنے دوستوں میں، یاروں میں، احبہ و اقربا میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔